Morning. Ano tayo ngayon? Van to work. Mula Paranaque hanggang Calao. Warm up muna lakad. Ayan. Sobrang lambot ng sapatos. Sobrang lambot. Ayan. Sige. Pasok na. 1 km. Ayan, Ayala Mall. 1 km na. 8 na lang. Parcal Mall. Parcal. 2 km na. 6 km na lang. 3 kilometers. 5 kilometers na lang. Sa office na. First time ko ito ginawa. Hirap pala. Pero masasanay din tayo. Isa sa paborito kong bike shop. Ayan, Life Cycle. Makapagal. 4 km na. 4 na lang. Feeling ko masakit ang legs ko mamaya. Lakad muna, pahinga. Baka mabigla tayo. Baka mabigla. Ngayon lang ulit tayo tumakbo. After 11 almost 10 years mahigit. 5 km. 3 kilometers na lang mahigit. CCB Complex. Konti na lang. Konti na lang. 6 km. 2 kilometers na lang mahigit. 2.5. Pahinga ulit. Ayun na, 2 kilometers na lang papunta sa amin. 2 kilometers na lang. Pahinga muna, lakad lang kahit mga 300 meters. 7 kilometers na. Mga 1.5 kilometers na lang. Office na. Last 1 kilometer. Ayan. Office na. 8 km. 500 meters na lang. Sa office na ako. Ay, sa wakas. Akin din. Ayan na office. 8.7 kilometers. Pahinga muna. Cool down na. Ayan, 8.8. 1 hour and 13 minutes ko nakuha. Bike naman bukas. Tapos sakaran ulit papasok next day. Ay, please.